पुराण शास्त्र पढ़िले शुणिले केवल धर्म होइथाए ताहा नुहे। धर्म भितरे अधर्म, सत्य, मिथ्या, भक्ति लोकायित भाव में रही थाए। एपरी एक पुराण गल्प ब्रह्मपुराण पूर्वखंड 206 पृष्ठरे उल्लेख अछि। आतापी बातापी दुई भाई राक्षस महाबलशाली बड़ चतुराई कुटीर मनोभाव नहीं तपस्या कले। शिव ठारू बर शक्ति पाइबा पाई आशा ध्यान कले। शिव ठारू बर शक्ति पाइबा पाई ध्यान कले। शिव को आराधना कले। शिव तांको आराधना रे संतुष्ट होई गले। दुई भाई बर मागिले आम्बे मृत्युवरण कले सुद्धा पुणी जीवित होई पारिबे। एपरि वर शिव को मागिले। शिव वर प्रदान करदेले। मृत्यु संजीवनी मंत्र दुई भाई पाई बहुत खुशी हेले। राक्षस कुल जन्मी थे। लोकों को ठकिबा मारिबा दुष्कर्म करिबारे व्यस्त रहिगले। हुंकर माँ सिंहिका राक्षसी ठारू आतापी बातापी जन्म होइथिले। पुराण मध्य कहे पौलस्त्य वंशरू जात होइथिले एही दुई राक्षस। एनु आतापी बातापींकर जादुमय शक्ति थिला। बातापी निज शरीर को जे कौनसी रूपरे छेली मेंढा गाईर शरीर धरी पारुथुले। दुष्ट मनोभाव रखी ब्राह्मण मांस ऋषि मानकर मांस खाइबा पाई लालायित होई उठिले। ब्राह्मण मांस ऋषिंकर मांस खाइबा पाई कपटरी ब्राह्मण मानंकु निमंत्रण कले। निज घर रे पूजा पाठ याग कले। ब्राह्मण को पूजार्चना करी मांस भात खाइबाकू देउथिले। तांको गृह को बहुत परिमाण रे ब्राह्मण माने आसुथिले। कुटिल योजनारे बातापी को मंत्र बलरे छेली रूपरे परिणत तार मांस को मारी रांधी ब्राह्मण को खाइबा पाई परसुथिले। बातापी निजे छेली रूप होई ताकू मारी रांधी बातापी निजे छेली रूप होई ताकू मारी रांधी छंती। खाई सारी विप्र माने सोई पड़ुथिले। आतापी विप्र माने सोई पड़िले बातापी को डाके। डाक सुनी बातापी विप्रर पेट चिरी पदा को बाहरी आसे। सरलमती ब्राह्मण माने पवित्र भोजन भावी सादरी खाई मृत्यु मुखरे पड़ती। ब्राह्मण मृत्यु हेले ब्राह्मण मांस को दुई भाई भक्षण करती। एहीपरि हजार हजार विप्र कपटरे चतुराई भावरे ऋषि ब्राह्मण यात्री को मारी संपत्ति दान धन आशीर्वाद सबको लुटि नेउथिले। दुई चतुराई राक्षस ब्राह्मण सेवार आलोरे पाप अर्चन करुथिले। कुटिलता भावरे आतिथ्य सत्कार करुथिले। तांको भक्ति हत्या लोभ लुचि रहिथिला। ब्राह्मण सेवार पवित्र कार्य को पापर उपकरण कर देइथिले। या किछि दिन परे लोकलोचन रे जनाशुना होई गला। कौनसी एक विप्र मध्य भोजन पाई आसिले नाही दुई राक्षसंक गृह को। विप्रांकु भोजन देई करंती भक्षण जेउपरि अति भक्ति चोरर लक्षण। धर्म को सहाय होई अगस्त्य मुनि महाप्रतापी आतापी बातापी गृह को पहुँचिले। दुई भाई को मारिबा पाई अगस्त्य विचार कले। दुई भाई मुनि को पाछुटी नेले। जलरे गोड़ धोई आसन रे बसाइले। बातापी को मेष करी रांधी अगस्त्य को खाइबा को देले। अगस्त्य ऋषि साधारण मनीष नुहे। से त्रिकाल ज्ञानी महायोगी समस्त मांस खाद्य को शांति मने भोजन कले एवं मुनि खाई सारी शयन कले। पेटरे बुलाई देई तहु बाम कोरो बोइले जिन्न होई जा बातापी असुर। आतापी निजर कपट चरितार्थ करने मुनिर शक्ति जानि न पारी मुनि निद्रागत हेबा परी बातापी बाहारिया बोली डाकिला।
ଆଉ କି ଅଛି ବାତାପି ଜୀବନ ଦଶାର ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୁନିଙ୍କ ଉଦର। ଆଉ କି ଅଛି ବାତାପି ଜୀବନ ଋଷି ପେଟରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଆଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପାଚକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୀ ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାର ଶକ୍ତି ପଚାଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ପେଟରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଗସ୍ତ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି ବାତାପି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ତାପି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ଅସୁର ରୂପ ଧରି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆତାପି ଡାକୁଥାନ୍ତି ବିକଳରେ। ଆଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଆତାପିକୁ ତୋ ଭାଇ ବାତାପି ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ କାଢ଼ି ମୋ ଦେହରୁ ମୋ ପେଟରୁ ମଳ ରୂପରେ ବାହାରିଯିବ। ଆତାପି ଭାଇର ନାଶ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଅସୁର ଋଷି ଶକ୍ତିକୁ ପରାହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷିଙ୍କ ତେଜ ତପୋବଳ ସାମ୍ନାରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ବଳ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଚତୁରାଇ ପୃଥିବୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ଭାବିଥିଲେ ଏହି ଆଗସ୍ତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଋଷି। ଯଦି ଆମେ ଏହାଙ୍କୁ ବଳିଦାନରେ ମାରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଗସ୍ତ୍ୟ ନିଜର ତେଜ ଓ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରୁ ବାତାପି ଅସୁର ମାଂସକୁ ଖାଇ ସେବନ ପାଚନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଶରୀର ପାଚନ ଅଗ୍ନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଆତାପି ଋଷିଙ୍କୁ ମାରିବାର କୌଶଳ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ଋଷିଙ୍କ ତେଜରେ ସାପ ଓ ମନ୍ତ୍ର ବଳ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଆତାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ନାଶ ହୋଇଗଲେ। ଋଷିଙ୍କର ତେଜ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ହେ ମହାପ୍ରତାପୀ ଋଷିମଣି, ତୁମେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଖାଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ତମର ତପବଳ, ଧନ୍ୟ ତମର ସିଦ୍ଧି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ହେ ଋଷିମଣି, ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁଠି ଅପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧରିଲେ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଏହି ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗାଇ ଉଠିଲେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ମରଣେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏ କଥା ରହିବ ପ୍ରମାଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆତାପି ବାତାପି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଧର୍ମର ଆଳରେ ଅଧର୍ମ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ଲୋଭ ଓ ଚତୁରାଇ ସବୁବେଳେ ନିଜର ନାଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଏହା ପବିତ୍ର କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଠକେଇ ଉପାୟ କରିବା ମହାପାପ ଅଟେ। ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି ଏହି ତିନି ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମରୁ ଜୟୀ ହୁଏ। ଏହି ତିନି ଧର୍ମରେ ଖଲ କପଟ କୁଟିଳତା ପାପର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଜୟୀ ଆଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ତେଜ, ଧର୍ମ, ପରାୟଣତା ଏହି ବିଜୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟୀ ଅଟେ। ବାତାପି କହିଲେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶକ୍ତି। ଆତାପି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ମାୟା। ଏହି ଦୁହେଁ ସାଧୁ ତେଜ ପାଖରେ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭ, ପ୍ରତାରଣା, ଅଧର୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭସ୍ମକାରୀ ତେଜ ଅଗ୍ନି ପାଚକ ଖାଦ୍ୟ ଆଗସ୍ତ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ଥରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିଜାତ ହୋଇଗଲା। ଅଗ୍ନି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ତୋତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଭସ୍ମ କରିଦେଉଛୁ। ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି?
श्वेत राजा जन्म हेले तोते घृत खाइबाकु देव तोते अपेक्षा करबाकु पड़िब। अग्नि कहिले श्वेत राजा जन्म हेबा जाए मु कोन खाइबी केउठी थिबी मु किपरि बंचिबी विधाता कहिले तू जन्मित शिशु अंगुली रे रहिबू तोर नाम अमृत धारा शक्ति होइथिबो। जन्मित शिशु को साहाय्य करिबू कारण जन्मित शिशु तुंड फिटाई खाद्य तो मागि पारिबो नाही। शिशु माने बंचिबे किपरि तांको अंगुली रु तू झरी शिशु को क्षुदा तृषा मेंटाउथिबू। सही दिन शिशु माने अंगुली सब बेले चुंबु थांती अंगुली अमृत अग्नि झरु थाई। एही पाचक खाद्य शक्ति को बड़ माने बा वयस्क लोक माने जानि पारि न थांती शिशु शिशु कन्या माने जानि पारि थांती। से अंगुली रस एका जानती बालके बड़ लोकंकु गोचर नुहे कदाचिते। एही अग्नि स्वाहा स्वधा पाखे रहिथांती जेउ शीत विज्ञानी साधने पांती। एही अग्नि स्वाहा स्वधा पाखे रखिथांती शिशु कन्या जन्म हेले ताकु प्रदानती। एही अग्नि आगस्त्य जे तप बडुबाई बातापी को जिन्न करी ब्राह्मण रखई।